नमस्कार दर्शक बंधु ओडिया सुख संसार चैनल को आपण को बहुत बहुत स्वागत। धनुराशि अगस्ट 5 रु अगस्ट 11 आपण जीवन में कौन सब परिवर्तन होची। धनुराशि अधिपति देवगुरु बृहस्पति जहाँ प्रभाव यही धनुराशि लोक मैंने अति मात्रा सकारात्मक निष्कपट होता। धनुराशि बोली भावती जेपरी सचोट दुनियार सब लोक सेहीपरि सचोट कौन लोकर गुप्त उद्देश्य किंबा चालाकी को ये माने सहजरे संदेह करि पारंती नाही, आखि बुझी विश्वास कर दियंती। धनुराशि लोक मैंने ना निज मन में कौन कथा लुचाई रखि पारंती नाही। से माने अति सहजरे अन्य मन को निजर आर्थिक स्थिति भविष्यत योजना एवं व्यक्ति कथा कहि दियंती। यह सत्य अटे कि नाही मते जणैबे। आपण भी कही दियंती ना जी आपण सहित 2 दिन कथा हुअंती सहित सब ये सब कथा आप शेयर कर ही दियंती। किंतु चंद्रगणना अनुसार अगस्ट 5 रु अगस्ट 11 ये जो सप्ताहटी आपण जीवन में कौन सब परिवर्तन हेब। धनुराशि आपण विषय ही कहूँ ये वीडियो एवं क्यों क्षेत्र में आपको लाभ मिल क्यों ग्रह आपण शुभ सब्यस्त हेबी सबकि जनइबी। किंतु गोटे कथा जाणी रखु स्वार्थपर लोक मैंने गोपन सूचनार सुजोग नहीं आपण को कार्यक्षेत्र कि आर्थिक स्तर में ठकी देवा बहुत सारा प्रयास करते। धनुराशि लोक मैंने कहार दुख कि असुविधा देखिपारती नहीं। कहीं जदि आसी निजर दुख कहानी कहे तेरे से माने निजर सामर्थ्य अधिक जाई टंका पैसा किंबा अन्य साहाय्य करदेबारे पछघुंचा करती नहीं। किछि लोक माने धनुराशि लोक मान निजर स्वार्थ हासिल कर सारा परे टंका फेरती नहीं किंबा विश्वासघातता करबारे पछघुंचा करती नहीं। यह आपण घटी ही थाए। धनुराशि गोटे कथा जाणी रखु अगस्ट 5 रु अगस्ट 11 ये जो सप्ताहटी आपण उपरे महादेवंकर कृपा बरसवाक जाऊँगी। श्रावण मासरे जीवनर नूतन दिगदर्शन होगाकू जाऊँगी समय। धनुराशि अधिपति देवगुरु बृहस्पति होइतिबारु आपण स्वभावतः सचोट आशावादी धार्मिक एवं साहसी अटंती। गत किछि समय हेब आपण जीवन में चली अप्रत्याशित बाधाविघ्न मानसिक अस्थिरता असफलतार भय एवं अप्रत्याशित दुखर एवं अंत घटवाक जाउछि। फ्रेंड्स राशि अधिपति देवगुरु बृहस्पति आपण राशि स्वामी शुभ दृष्टि जो आपणकर बुद्धि सद्विचार एवं ज्ञान सठिक निष्पत्ति नेबार शक्ति वृद्धि पाउछि। सूर्य बुधंकर अनुकूल स्थिति बुधात्य जोगर सुप्रभाव जो आपण कथा करिवार शैलीटा प्रभावशाली व्यक्तित्व एवं सामाजिक प्रतिष्ठा अप्रत्याशित वृद्धि घटुची। आपण कथार अन्य माने मोहित होगाकू जाउचंती। इे पराक्रम एवं कर्म भाव शनिकर सुदृष्टि हेतु आपण कठिन परिश्रम पूर्ण फल सीधासलख मिलवा आरंभ होउछि। अगस्ट 5 रु अगस्ट 11 मध्य चंद्रकर स्थिति आपण मानसिक शांति उत्साह धैर्य प्रदान करछंती। आपण निज कार्य पूर्ण सचोटता और निष्ठा देउथिले मध्य क्रमागत सब विफलता कहीं सामना करने को पड़ुछि सेटा जानतु। आपण लोकंकर नियत को न बुझी खोला मन से विश्वास कर दियंती। फ्रेंड्स एवं निजर गोपन योजना जणाई दियंती जार सुजोग चालाक लोक माने ही नहीं थांती। लक्ष्य प्राप्ति पई एका संगे विभिन्न दिगरे ध्यान देवा द्वारा एकाग्रता भंग हो जाए। गत किछि दिन धरी राहु किंबा मंगलंकर प्रतिकूल प्रभाव जो आपण कार्य सफल होगा पूर्वर ही अटकी जाउछि। तेणु आपण काम सब बनू नाही। जो अजणा भय और मानसिक द्वंद्व आपण को अशांत रखुला से संपूर्ण आश्वस्ति मिल आपण निजको नूतन शक्ति भरपूर अनुभव करने को जाउछंती। आपणकर अटकी रहितबा अर्थ फेरी पाइबे। नूतन आयर मार्ग प्रशस्त हेबो जहाँ आपणकर दैनंदिन आर्थिक चाप को शेष करदेव। आपण कथबार्ता और गांभीर्यपूर्ण व्यवहार अन्य मन को आकृष्ट कर। फ्रेंड्स समाज और कर्म क्षेत्र में आपणकर आदर वृद्धि पाइब। स्वामी स्त्री मध्य कलह मनमालिन्य और अविश्वासर मेघ हटिजीव। आपणकर जीवन साथी आपण सुख दुख को बुझा लगे आपण को सपोर्ट करेंगे। आपणकर प्रत्येक निष्पत्ति पूर्ण सहयोग करने को लगे। जो मैंने प्रेमी जुगल यही सप्ताहटी अत्यंत आनंददायक और रोमांचकर रहिबो।
ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତେଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ବିବାହ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପରିବାରର ସମ୍ମତି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। କେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ? ବେଶୀ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା, ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଖାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁଇଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ଯେଉଁ ଚାଲାକିଆ ଚାଟୁକାର କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ନୂଆ ସଦସ୍ୟ ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଖି ବୁଜିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେଇକିନା ଫସିଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହାକୁ ବଡ଼ ଅଙ୍କର ଉଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିନା ଯାଞ୍ଚରେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେହି ବି ଯଦି ଘର ଲୋକ ବି କହୁଛନ୍ତି ତ ଟିକେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେକୌଣସି ଆଇନଗତ କାଗଜପତ୍ର କିମ୍ବା ଚୁକ୍ତିପତ୍ରରେ ସିଗ୍ନେଚର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଗତ କିଛି ଦିନରୁ ଚାଲିଥିବା ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଡାଇଜେସନ୍ ଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଲିଭର ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଟେଷ୍ଟ କରାଇଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ଧନୁ ରାଶିର ନିଶ୍ଚୟ ଲିଭର ଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଡାଇଜେସନ୍ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ତ ବାହାରି ହିଁ ଥିବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗତ କିଛି ଦିନ ଚାଲିଥିଲା ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ତେଣୁ ସବୁଦିନ ଟିକେ ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତୁ। ଧନୁରାଶି ବେଲେ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି। ତେଣୁ ଗୁରୁମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ମହାନ ଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା, ବିଦ୍ୟା, ପ୍ରାଣାୟାମ, ୟୋଗା ସବୁଥିରେ। ତେଣୁ ୟୋଗା ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଟିକେ ସାତ୍ବିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ଅପଣାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯାହା ବି ଖାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ପିଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଭାବିଚିନ୍ତି ଖାଇବା ପିଇବା କରନ୍ତୁ। ବେଶୀ ବାହାରିଆ ଜିନିଷ ବେଶୀ ଖାଇବା ପିଇବା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟ, ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ନୂଆ ଚାକିରି ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ଓ ଆଶାଜନକ ବଦଳି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ତେବେ ମହାଦେବଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ଦୂର ହେବ। ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବେ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଲୋନ୍ ପରିଶୋଧ କରିବାରେ ଆପଣ ସମର୍ଥ ହେବେ। এই ଯେଉଁ ସମୟରେ ନିଜର ଘର ତିଆରି କରିବା, ଜମି କିଣିବା କିମ୍ବା ନୂଆ ଗାଡ଼ି କ୍ରୟ କରିବାର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ, ଗାଡ଼ି କିଣିବାର ଯଦି ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ ଏବଂ କିଣିବେ ମଧ୍ୟ। ସନ୍ତାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, କ୍ୟାରିୟର କିମ୍ବା ବିବାହକୁ ନେଇ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ ଶେଷ ହେବ। ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସି ଓ ମାଙ୍ଗଳିକ ବାତାବରଣ ଫେରି ପାଇବେ। କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ, କ୍ଷୀରି, ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତା ସହ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ କିମ୍ବା ଓମ୍ ଗୁରବେ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଚଣା ଡାଲି, ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ମିଠା ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଶିବ ଚାଳିଶା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଅଗଷ୍ଟ 5ରୁ 11 ଅଗଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଧନୁରାଶି ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସଫଳତାର ଏକ ନୂତନ ପ୍ରଭାବ ତ ନେଇ ଆସୁଛି। ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସକାରାତ୍ମକ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ହର ହର ମହାଦେବ।